Tukmang oras sa sibihanan sa 94.5 Radyo Sincero Mulabi. Alas 6:03 na sa buntag. This is Radio Sincero Mulabe. On your radio. 94.5 FM. Basta sincero, guwapo. Basta sincero, guwapo. Radio Sincero, balita. Radio Sincero. Good morning. May buntag. Kanatong tanan. Hala, good morning mga kasincero, kutob sa mga buwas atong pagsibya sa 94.5 Radyo Sincero Mulabi. Basta sincero, guwapo. Hala, good morning kanyong tanan mga kasincero. Adlaw na karon nga Miyerkules, Enero 22 tuig 2025. Sa ngalan mga kasincero sa amuang CEO Presidenta Madam Ati Arlene Ayon. Good morning kanimo dia Ati Arlene Ayon. Ang numero 1 nga nominee sa Suwerte Party List. Sa tuang mga kaswerte dia karon mga orasa mga kasinsero, sa tuang mga kaswerte mga kasinsero. Hala, good morning sa tuang Swerte Party List, ang party list para sa mga single mom, ang party list sa Bukidnon ug para sa tibuok Pilipinas. Swerte Party List adunay number 138. Mga kasinsero, daghang salamat usab sa ngalan usab sa tibuok puwersa sa Radyo Sincero. Ilabi na gid mga kasinsero, may buntag diha. Salamat kay no kang Kawin Nilsa, kang Ma'am Nils Lambayan, kang Ma'am Nilin Lambayan. Good morning kanimo diha Ma'am Nilin. Inusab diha kang Konsehal Junjun Di Asisa, ang umaabot Vice Mayor. Good morning kanimo diha Kap, umaabot Vice Mayor diha sa Dakbayan sa Valencia. Good morning kanimo diha Sir Junjun Di Asis. Inusab sa tuwang OIC diri sa Radyo Sincero Mulabi, kang Sir Junji Trumpita, kang Sir MJ nga tuwang traffic diri karon mga kasinsero, og sa tuwang katugbang sa Pikas Lawak diri sa tuwang technician diri. Good morning kanimo Engineer. Good morning kasinserong Kuya Berta. Kami ang inyong makauban karong buntaga mga kasinsero. First time nga doon natay katandem karong buntaga nga atong gitrain nga usa ka babae mga kasinsero. Kay babae man gid ang dapat nga itandem basta newscast. Temporaryo inyong makauban karong buntaga mga kasinsero ha. Kini si kasinserong Alvin Faburada. Og sa nga usab sa kuang katandem karong buntaga mga kasinsero. Good morning. So ako sa kasinserong Ellen De Gracia, alang sa Kasinsero Radio 94.5 Radio Sincero Mulabe. Basta sincero, guwapo. Kumusta man kasinserong Ellen ang imong buntag karong buntaga? Okay lang kasinserong Alvin, nakamata nga piskay ang panglawas. You are still alive and kicking. Atong pasalamatan o dayigon ang atong labang makagagahom mga kasinsero nga nakamata pata karong buntaga bagong adlaw sa tuang kinabuhi, bago na usab nga mga grasya o mga panalangin. Bino mga kasinsero, dili kita maglangan sa iron ta ang mga nagpungasi, nagbagabaga mga labas nga mga balita, mga uluhan karong buntaga. Radio Sincero. Sa uluhan sa tuwang balitang lokal, motorsiklo og Isuzu Elf nagbangga, usa patay sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Usa ka 37 anyos nga wanted sa kasong murder, sikop sa kapulisan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Samtang laing uluhan, sa balita lokal, 28 anyos nga lalaki gidakop tungod sa alarma sa iskandalo og malicious mischief
sa Mulavi, Zamboanga del Sur. Duha ka individual na sikop atol sa drug bypass operation sa Mulave, Zamboanga del Sur. Samtang lalaki nagbitbit og kinason gidasmagan sa usa ka driver nga nagmaneho sa single motor. Uluhan sa balitang regional. Sakyanan giatngan og gitulis usa patay. Duha samdan sa Maguindanao del Sur. Namising ang mga bata, wala na ulo human napalgan sa Tabugon, Cebu. Usa ka tuig og tunga nga bata patay human nalumos sa balde sa Bohol Province. Laborer gipusel patay sa General Santos City. Mekaniko gipusil patay sa Davao City. 50 anyos nga lalaki gipusel patay sa riding on tandem sa Bislig City, Surigao del Sur. Patayng lawas sa mag-uuban napalgan sa Midsalipa, Zamboanga del Sur. Security guard giluba sa driver tungod sa selos sa dakbayan sa Davao. Samtang habal-habal driver giluba tungod sa pasahero sa Cebu City. Pulis na gipasangin lang ng lugos pasakaan og kaso sa General Santos City. Lalaki giluba sa PWD tungod sa droga sa Negros Occidental. Naghupot og armas ug illegal nga droga sikop sa operasyon sa Malapatan, Sarangani. Samtang si CDE 12 padayon gitutukan ang pagtabang sa mga kooperatiba sa General Santos City. Sa uluhan usab sa atong balitang international, sa atong nasyonal, uluhan sa balitang nasyonal. Gikibha nga pundo alang sa prioridad nga mga programa sa DILG gipabalik ni PBBM. SIM registration law dili epektibo sigun pa sa DILG chief. Comelec gikumpirma kauban na ang media sa makadawat og server sa eleksyon sa Mayo. Mall voting mas gipaboran sa Comelec proseso sa pagpaboto og mag-adto sa matag presinto gilaumang mapadali. Reshuffle sa libuang PNP officers human sa election period gipatuman na sa DILG. Congressman Abante og Fernandez nagboluntaryo mahimong resource person human sa pagkatubang ni Colonel Grijaldo sa Quadcom. PBBM nagpaabot og pagtimbaya kang US President Donald Trump excited makatrabaho ang bagong leader sa Amerika. Gipahamtaw nga contempt sa pagkabilanggo kan kanhi PDEA Chief Wilkins Villanueva gibakwe sa House Quad Committee. AFP dili pa masulti kung unsang impormasyon ang nakumpriso gikan sa naristong Chinese spy. Kibuloy gidala sa hospital. Sa balitang internasyonal, 80 patay sa kagubot sa Colombia. US President Trump nagmando sa 4 ka bugat nga executive order. Pinakadako nga fan contributor nga US mubiya sa WHO. Santo Papa gibatikos ang immigration policy ni Trump. Mga illegal migrants sa US kabado na sa paglingkod ni President Donald Trump. Taiwan gitayog sa magnitude 6.4 nga linog. Samtang sa balitang paugnat sa kusog, Australian broadcaster nangayo og pasaylo kang Dijokovic. Pangatbang sa NBA gimugna sa manager ni LeBron James. Sa balitang showbiz, Rupa Gutierrez takom ang baba sa giatubang nga kaso ni Herbert Bautista nga iyang uyab. Carla Abellana andam na mailab og balik. Wako to mga kasinsiro ang mga nagpungasi mga labas ng mga balita sulod gawas ning atong nasud sa Pilipinas. Radio Sincero, balita. Sincero, balitang lokal. Ang atong balitang lokal mga kasinsiro gihatod kininyo sa ato ang Migaman Gold Coffee. Tibay na malakas pa
Para sa mga mahiligon mga pidi ang mga kasinsero maayong pagpangapi. Tugnaw ang kabuntagod mga kasinsero. Busa kinahanglan kita mangapi sa usa ka healthy nga kape. Mga kasinsero kini nga kape safety ni siya bisan pagwa kay kaonan bisan pagwa kay pamahaw, di maghapdos ang imong kuto-kuto. Aing anak kagwapo ang ato ang Migaman Gold Coffee. No kondisyon ka sa adlaw sa imong pagtrabaho, di ka magluya. Di po ka magluya mga kasinsero panahon nga mutapad ka na sa imong asawa. Ang imong responsibilidad dito sa imong balay, away problema gyapon. Basta naka Migaman Gold Coffee, tibay na, malakas pa. Migaman Gold Coffee. Available mga kasinsero sa mga butika sa iyong lugar. Ingon man usab, mapalit din sa Mulavi sa natay stock din niya sa Migaman Gold Coffee. Diri mismo sa tuang sibihanan sa 94.5 Radyo Sincero Mulavi. Nahimutang kita ang atong landmark at bang sa DIY o kilid sa Rujon Pharmacy. Radio Sincero, Balitang Lokal. Patay diha ang usa ka driver o usa ka single motor human nabanggaan sa usa ka Isuzu Elf sa Provincial Road, Purok City, Barangay Gintulan, Imilda, Zamboanga, Sibugay. Pasado alas 10:30 ang takna sa hapon. Enero 19 ning tuig kasamtangan sa investigasyon nasaran sa Imilda Municipal Police Station. Usa ka Euro single motor color itom og walay plate number nga gimaniho sa usa ka lalaki ug residente sa Purok, Bulacan, Barangay Payao, Zamboanga, Sibugay. Aksidente kini nabanggaan ang usa ka L300 van nga color puti, usa ka rescue vehicle nga gipanagyahan sa local government unit Payao, Zamboanga, Sibugay. Kinsa gibaniho sa usa ka concerned citizen nga usa ka lalaki ug residente sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Payao, Zamboanga, Sibugay. Sigon sa kapulisan, ang single motor nga gibaniho sa usa ka driver nga namatay ug ang L300 van nga nagdagan sa managlahing direksyon. Pag-abot sa nahisgutang lugar og nahitabuan, matod pa may overtake ang single motor nga og misulod sa pikas linya, mo hinungdan sa maong panagbangga. Ang driver sa single motor nakaangkon og grabing bunog og samad sa lawas, miresulta kini sa iyang hinanaling kamatayon subay sa pagkumpirma sa paghiling sa tinugyanan sa Municipal Health Office. Samtang ang duha ka mga sakyanan nakakustodiya na karon sa buhatan sa kapulisan sa Imilda Municipal Police Station alang sa tukmang disposasyon. Samtang sa laing bahin sa 37 anyos nga wanted sa kasong murder, sikop sa kapulisan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Sa Labangan, Zamboanga del Sur, nadakpan sa kapulisan sa Labangan Municipal Police Station, kauban ng Tukuran Municipal Police Station ng usa ka 37 anyos nga lalaki nga wanted sa kasong murder sa Purok Cadina de Amor, Barangay Balimbingan, Labangan, Zamboanga del Sur. Ala 1:10 ang takna sa hapon, Enero 21, 2025. Giila ang dinakpan nga mao si alias Salel, 37 anyos ug residente sa Barangay Tawagan Sur, Pagadian City. Armado sa warrant of arrest ang kapulisan gumikan sa kasong murder, gi-issue sa acting presiding judge sa Regional Trial Court, 9th Judicial Region Branch 21, Pagadian City. Wala na tuguti sa korte nga makapiyansa ang akusado o anaa sa kustodiya sa Labangan Municipal Police Station, custodial facility nga nagpaabot sa mando sa korte. Samtang 28 anyos nga lalaki og residente sa Mulabi gidakop tungod sa pagbuhat og mga krimen sa alarms and scandal and malicious mischief sa Purok Neptune, Barangay Rizal, Mulabi, Zamboanga del Sur. Ni nakalabayng adlaw tuig 2025 pasado alas 6:40 sa buntag. Gikatahong ang Mulabi Municipal Police Station nakadawat og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga nitaho sa maong suspek kinsa ubos sa probinsya sa ilimnong makahubog. Mo hinungdan sa pagka-alarma og kalisang sa palibot sa paspas nga paglihok ang alert team sa Mulabi Municipal Police Station. May responde gilayon sa lugar nga nakitaan ang suspek nga naa pa sa maong kagubot. Gipakalma siya og pagkahuman gidakop tungod sa paglapas sa Article 155 Revised Penal Code of the Philippines nga nagtubag sa krimen sa alarms and scandal. Kahibaluan atol sa pagpahigayon og ocular inspection sa maong dapit, nasuta nga malisyosong giguba sa suspek ang pultahan sa usa ka Pinoyanan sa maong palibot. Sa pagkakaroon ang suspek ana-ana sa kustodiya sa Mulabi Municipal Police Station, diin ipailawom kini sa tukmang disposasyon
o pasakaan og tukmang kaso. Samtang duha ka mga individual, usa ka 38 anyos nga lalaki ug 39 anyos nga babayi, parehong mga vendor residente sa Mulave ang nasikop atol sa druga bypass operation sa Purok Manga, Barangay Madasigon, Mulave, Zamboanga del Sur, pasado alas 12:29 kadlawon Enero 21, 2025. Kahibaluan nga ang operasyon nga gihimo sa mga personahe sa Mulave Police Station, Zamboanga del Sur Provincial Intelligence Unit, First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company, uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA-9 nisangpot sa pagkasikop sa mga suspek na sakmit gikan sa posisyon sa suspitsado ang mga pakete nga gituuhang shabu. Gilayong gidala na ang suspek sa Mulave MPS ingon man ang nakumpiskar nga mga ebidensya alang sa tukmang kaso og disposasyon. Radio Sincero, Balita. Ang atong balitang lokal mga kasinsero haggi hatod kaninyo sa ato ang epektibo kay nga Remind Sukumiksa para sa inyong mga anak mga kasinsero hang nga magdako sila nga buutan mahadlokon sa ginikanan nga magdako sab sila mga kasinsero nga bright o do na kini ingredients mga kasinsero ha para pa bright no para maangkon sa inyong anak no ang iyang mga pangandoy no achiever sila sa inyong eskwelahan daling maka-catch up no daling maka-memorize ang inyong mga anak sa mga lessons sa eskwelahan busa mag-remind Chocomix na ang inyong anak mga kasinsero proteksyon para dili sila magsakit-sakit no pait ba kayo kung ang ato mga anak mga kasinsero magkasakit. Wala mga kasinsero mag-Remind Chocomix ha kiniusab daling makapatangkad ngadto kanila. Remind Chocomix available sa mga butika sa inyong mga lugar. Gidasmagan sa usa ka driver nga single motor ang usa ka lalaking nagbitbit og kinason sa may National Highway Barangay Tinigingan di Mataling, Zamboanga del Sur. Sayo sa buntag ning nakalabayng adlaw subay sa maong taho na siren nga paingon motabok sa pikas dalan. Ang maong biktima nga nagbitbit sa usa ka kinason dihang aksidente kini nabanggaan sa nagmaniho nga single motor. Susama sa nakaangkon og samad og pango sa lawas ang duha ka mga biktima nga dali usab nga susama nga nakaangkon og samad nga pangos ang duha og dali kini sab nga gidala sa balay tambalanan aron madapatan og dinaliang pagtambal og gidala matud pa sa maong karon padayon pa ang gihimong investigasyon sa otoridad. This is Radio Sincero Mulave. On your radio. 94.5 FM. Basta sincero, guwapo. Si Maria Arlina Isabel, paborito ang Remind Chocomix. My name is Maria Alina Isabel F. Ion. What do you want to be when you grow up? When I grow up, I want to be a doctor. Wow. Because doctors are really nice and cool. If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything. Libre In din my clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome. I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible. My goal is to make sure everyone can be healthy and happy whether they have money to pay me or not. Thank you. Wow! Grabe. Okay, what is your favorite drink? Remind Choco! May Remind Choco Challenge ba ang inyong mga anak? I-send sa atong Sensorly Ate Arlene Facebook page. This is Radio Sincero Mulave. On your radio. 94.5 FM. Basta sincero, guwapo. Radio Sincero, Balita.
Radyo Sincero, Balitang Regional. Ang ato mga balita rong buntaga mga kasinsero gihatod kaninyo sa Gijog Water from Korea. Kung naglikay ka sa mga nakaraiyang pagkaon, mahadlok mo taas ang sugar, ayaw kahadlok mga kasinsero. Kay aniya na ang Gijog Water ingon man nga imnon kini mga kasinsera human og kaon. Dili gyud mo taas ang imong sugar og kini ang tubag sa mga diabetic patients o sa mga gustong magpaniwang. Imnon kini usa ka baso before bedtime, no? Pait ba kay mga kasinsero magka-diabetes ka kadahan kay bawal sa doktor. O daghan po sa amo silingan dito sa una mga kasinsero nga gipang insulin, dialysis, no? Delikado ning diabetes kung magkakomplikado mga kasinsero kay simbako. Daghan na kay nakabsan sa kinabuhi. Busa mga kasinsero ayaw inuta. Ayaw tipira ang imong maayong panglawas, no? Kay mo na giingon mga kasinsero sa komedya pa na manggali tay budget sa pagpagwapa, pangpagwapo, di ba? Kini pa bang ato ang ipakuan ato ang lifestyle, no? Ato ang maayong panglawas, no? Mukaon ta sa mga masustansya nga pagkaon uban sa pag-exercise. Unya sa mga dunay gihambing balatian ang Gijog Water dakong tabang gyud labi na sa mga diabetic patient. Busa mga kasinsero ha, imnon kini usa ka baso nga mag-inom gyapon kani usa ka baso sa Gijog Water before bedtime, ha? Unya imnon kini human og kaon. Available kini sa mga butika sa iyong lugar. Iyon man diri sa mapalit po diri sa tuang radyo sa Mulabe, Radyo Sincero Mulabe. O anila mo diri sa atbang sa DIY mga kasinsero. Pangutana lang mo kay naay tarpulin diha sa Radyo Sincero Mulabe. Sa pagpadayon sa mga balita karong buntaga. Patay sa akto ang driver sa L300 van samtang nag-angol ang iyang duha ka kauban. Human gipusil o gitulis ni atong nakalabayng adlaw dito sa barangay Tinambangan, Maguindanao del Sur. Ang biktima nga namatay na ilang nga si Ribal Mores, residente sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Samtang ang naangol usab nga naila nga si Haris Ampatuan, residente sa Sheriff Agwak o Grimonda Bahasa, residente sa Masbate City. Matod pa ni Sheriff Agwak PNP, pauli na unta ang mga biktima sa ilang opisina sakay sa usa ka sakinan gikan sa Rahabuayan sa naisgutang probinsya o gikan naghatod og mga produktong ice cream. Sa dihang kalit silang giatangan sa mga wala mailhing duha ka riding in tandem nga sakay sa managlahing motorsiklo og pugsanong gikuha ang bag usa kanila nga dunay sulod nga kwarta dayon gipusil sa makadagang higayon hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon sa mong driver samtang samaran usab ang duha niya ka mga kaubanan. Sa pagkakaroon padayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan kalabot sa maong krimen. Patay na og wala nay ulo dihang mapalga ng unom ka tuig nga batang lalaki nga namising sa Tabugon, Cebu. Gideklara nga missing ang bata niadtong Enero 9 apan napalgan na lamang kini nga patay niadtong Enero 17 sa usa ka suba sa barangay Kawayan. Daling giila sa amahan ang iyang naagnas na nga anak apan wala na kini ulo. Gidala usab sa mga otoridad ang patayng lawas sa bata sa punerarya. Sa karon padayon nga naghimog lawom nga investigasyon ang kapulisan aron matumbok ang nihimo sa maong krimen. Patay nang nakit-an og nagtuwad na kini sa usa ka tunga nga batang lalaki. Sa balde alas 8 ang takna sa buntag kagahapong adlaw. Enero 21 tuig 2025 dito sa Puruksay sa barangay San Isidro, sakop sa lungsod sa Sagbayan Provincial sa Bohol. Ang namatay mao si John Adri Tinapay, 1 year and 7 months old nga taga didto sa naisgutang lugar. Ang hipi sa Sagbayan Police nga si Police Captain Eric Binangbang nibutyag nga nadawat nila ang report pasado alas 10 ang takna sa buntag sa susamang adlaw. Nasayran subay sa mga investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Sagbayan nga kining biktima uban sa iyang mga igsuon nagduwa-duwa gawas sa ilang balay samtang ang mga ginikanan sa biktima na mahaw sulod sa pikas balay sa ilang ginikanan
nga tupad ra sa ilang panimalay. Dihang ang ilang silingan ni pahibaw kanila nga ang ilang anak nagduwa-duwa sa balde. Mo ang iyang gisugo ang iyang ikaduhang anak nga 5 anyos og didto nakita na sa magulang nga nagtuwad na ang biktima ug wa na mulihok. Hinungdan nga dali kining misulti sa iyang mga ginikanan. Gisulayan pa og dala sa pinakaduol nga tambalanan ang biktima apan nabugtuan kini sa iyang kinabuhi. Sa pagkakaron igo na lang nagbangutan ang pamilya sa biktima og nagpahinumdum sa otoridad ngadto sa mga ginikanan nga dili pasagdan ang ilang mga anak nga magduwa-duwa sulod sa gawa sa ilang panimalay para malikayan ang iyon aning panghitabo nga namatay ang mong bata tungod sa pagkalumo sa balde. Patay ang usa ka laborer human nagipusil sa wala mailhing suspek alas 12 pasado ang takna sa tungang kagabhion sa Purok Katilingban, Barangay Labangal, Syudad sa Jensan. Sumala pa nga nag-inom ang nagsangpit nga biktima kauban ng iyang mga higala sa dihang kalit lang niabot ang suspek. Dayong pusil sa naisgutang biktima sa makadaghan nga higayon. Nakahimo pa sa pagdagan ang nasangpit palayo sa maong lugar apan gigukod matud pa kini sa suspek og naabtan kini pipila ka metros ang gilayon sa ilahang giimnan o gitiwasan nga hinungdan sa iyang kamatayon. Sa kasamtangang padayon pa ang ginahimong investigasyon sa Police Station 2 kabahin na sa maong pagpamusil aron sayran ang motibo o suspek sa maong krimen. Patay ang usa ka mekaniko human matud pa kining gipusil sa wala mailang nga suspek sa Purok 1 Barayco, Barangay 5E. Bankiruhan, Davao City, pasado alas 10:35 sa gabi ni nakalabayng adlaw giila sa kapulisan. Sakay sa pick-up truck ang biktima nga nakaparada. Giila sa kapulisan nga mao ang biktima nga si Marley Cadil, masukol 50 anyos, mekaniko, residente sa Santa Maria, Davao Occidental ug stay-in kini sa Gym Village sa Maa, Davao City. Base sa report sa kapulisan, sakay sa pick-up truck ang biktima nga nakaparada atubangan sa usa ka stall sa Barayco dihang kalit na dunggan sa mga nagtinda ang usa ka buto sa pusil. Paghiling sa mga tao sa lugar, nakita nila ang biktima nga naa sa driver nga sita nga nagkadugo na og nakita sab bystander nga adunay usa ka lalaking misibat pasulod sa Barayco compound nga nakatiniil, naka-denim sports og naka-swimsuit. Gidala sa Southern Philippines Medical Center ang naaso yung biktima apan namatay tungod kay naangkon niini ang grabing samad pinusilan sa iyang ulo gamit ang gituho ang punto kalibre 45 nga pistola. Base sa nakuhang basyo sa bala sa crime scene, dili pa matino sa mga kapulisan ang motibo sa pagpatay apan giimbestigahan pa og maayo ang maong kaso. Samtang patay ang usa ka lalaki human gipusil sa mga riding on tandem, kriminal kagahapon sa buntag didto sa Purok 5, Sian Maharlika, Bislig City, Surigao del Sur. Giila ang biktima nga si Milicio Cagas Idulan, residente sa Purok 12, Airport Mancarugo, Poblacion, Bislig City, og empleyado matud pa sa LGU. Gikan matud pa ang biktima sa City Organic Agri-Fisheries Tourism Center sa Santa Cruz, nagmaneho sa iyang Honda XRM nga motorsiklo nga walay plaka og pag-abot sa lugar didto siya kalit gipusil sa duha ka mga suspitsado nga nag-atang daplin sa kalsada. Bisan pa man sa mga samad, nakapadagan pa siya og mga sagatos metros una natumba ang iyang motorsiklo. Nakaangkon og daghang samad, pinusilan sa lawas ang biktima nga miresulta sa iyang kamatayon. Nakarecover sa kapulisan ang 4 ka basyo sa bala sa kalibre 45 nga armas sa crime scene. Ang mga suspitsado misibat padulong sa direksyon sa Hinatuan, Surigao, sakay sa duha ka motorsiklo nga walay plaka, usa ka orange nga Honda RS ug usa ka itom nga Honda TMX. Padayon karon ang Bislig City Police Station sa paglunsad og hot pursuit operation og nagko-koordinar sa ubang istasyon sa kapulisan aron magmuntar og mga checkpoint og nadakpan ang mga suspitsado. Patay nang nakaplagan sa Katri ang usa ka lalaki nga dunay samad sa liog nga bugtong mao hinungdan sa kamatayon sa Purok Barangay Timbaboy, Midsalip, Zamboanga del Sur, Enero 21, 2025 ang Midsalip Municipal Police Station.
Nakadawat kini og tawag gikan sa barangay Kagawad sa nasgutang lugar nga nagpahibalo nga dunay usa ka patay nga lawas sa lalaki nga ilang nakaplagan nga gituang biktima sa pagpanigbasa. Dali gilayon nga miresponde ang kapulisan alang sa pagberipikar ug pag-imbestigar ug pag-abot. Nakita na lamang ang biktima nga nagbuyod na sa katre sa gipuy-an ug barong nga adunay samad tinigbasan sa iyang liog. Ang biktima gitago sa iyang pangalan nga si Tuni, 56 anyos, usa ka mag-uuma og residente sa naasong lugar. Base sa silingan sa maong biktima, ulahing nakitaan nga buhi pa nga mitambong kinig birthday party sa silingan ra usab sa miaging adlaw ug nagplano usab ang biktima nga magbigil og patay sa silingan nga barangay. Gipalawman karon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo ug mailahan na og masikop ang gawas nung suspitsado. Samtang dali nga miresponde ang personahe sa 911 og kapulisan, human gitaho ang insidente sa pagpanunggab sa Puro 4, Lubugan, Turil, Dakbayan sa Davao. Pasado alas 10 sa buntag, Enero 21, 2025. Biktima giilang si alias Chris, 33 anyos, usa ka security guard, ug ang suspect giilang si alias Ed, 37 anyos, usa ka driver nga taga Turil. Sigon sa nakasaksi, kalit lamang miduol ang suspect sa biktima ug kalit siyang gidunggab kaduha sa likod nga bahin. Giatiman ang biktima sa mga rescuers samtang ang suspect may surrender sa kapulisan. Sa karon padayong nagpaalim sa SPMC ang biktima samtang ang suspect ang giandam na ang kasong atubangon, silos ang gitudlong motibo sa maong krimen. Perting daghan nagbuslot sa liog niini ang usa ka habal-habal driver human giabis sa usa ka laing habal-habal driver. Kining kinsa gidunggab sa makadagang higayon ni atong milabayng adlaw. Pasado alas 8 ang takna sa gabi dito sa barangay Pitugo, probinsya sa Sugbo, kay hinungdan nag-away sila sa pagkuhag mga pasahero. Ang naangol nga driver mao si Ernesto Sasing, Valye 51 anyos nga taga barangay Antipolo, Consolacion, Cebu. Samtang among suspek na ilhan nga si Rodel Cu Gantalao, 39 anyos, nga taga sentro sa Hugan, sakop ra gihapon sa lungsod sa Consolacion. Sa investigasyon sa Consolacion Police, kining duha parehong na masahero niatong adlaw niato nakalabing adlaw din nasayran nga nag-ilog matod pa ang sa mga pasahero ang biktima ug ang suspek. Hangtod nga miabot kini sa init nga panaglalis nagtuo sa bangtanan nga humana ang away ug na uwang na. Kining maong suspek kalit lang nga mibunot og kitchen knife ug giayog dunggab-dunggab ang liog sa mao nga biktima. Human sa mong insidente dayon sibat ang suspek palayo. Apan ni adtong nakalabing adlaw alas 5 ang takna sa hapon, ang maong suspek mitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa kapulisan. Apan dito sa Talisay Police Station matod pa sa suspek nga nakonsinsya kini sa iyang nabuhat. Gipaabot na lang karon sa General Santos City Police Office nga mahuman ang investigasyon batok sa pulis nga gialigarang ng lugos og minor de edad sulod sa compound sa TEO Jensan niadtong milabay nga semana. Sumala pa ni Police Neocomedes Oliver Jr., ang City Director sa General Santos City Police Office, nga gipaabot na lang sa Women's and Protection Desk ang pipila ka mga record kabahin na sa maong panghitabo aron nga formal nga mapasaka ang kaso batok sa nasangpit nga suspek. Sa karon ana sa restricted custody sa City Headquarters sa kapulisan ang giakusahang pulis og gidis armahan na kini samtang nagdagan ang investigasyon batok sa suspek. Samtang gikabutyag usab ni Oliver nga iyang gimanduan ang labaw sa Traffic Enforcement Unit pagpaklaro human nga sa ilang compound na hitabo ang krimen, ingon man ang hipi sa Police Station 3 kung nganong anaa sa fiesta ang iyang sakop ug nag-inom kini sa ilimnong makahubog. Samtang sa pagpadayon sa ato ang mga balita karong nga buntaga. Sa maron ang usa ka lalaki human giduslak sa usa ka amang tungod sa gialigar nga dili pagsinabtanay labot sa transaksyon sa illegal nga druga sa Osmeña Street, Barangay 3, Negros Occidental ni nakalabayng adlaw. Giila ang biktima nga si Glenn Kabulakan, 41 anyos, usa ka mangisda og residente sa
naasong lugar naangkon og nakaangkon og samad dinong gaban sa likod sa wala nga kamot og tiyan ang maong biktima. Dali kining gidala sa Hinigaran Medical Clinic o ganaana sa stable nga kondisyon samtang nakaikyas usab ang suspetsado. Dala ang hinagiban nga iyang gigamit sa maong krimen. Samtang sikop sa gipahigayon nga operasyon sa mga personahe sa Malapatan Municipal Police Station ang usa sa usa ka lalaki tungod sa illegal nga droga ug paghupot sa illegal nga mga armas sa Purok Kalukob, barangay sa Pumasla, Malapatan sa Sarangani Province. Gilang maong suspect nga si alias Jason hamtong og nanimuyo sa maong lugar kung asa nakuhaan og usa ka unit rifle grenade, usa ka unit homemade shotgun ug nagkadaiyang matang sa mga buhing bala. Gawas niini nakuha usab sa maong suspect ang duha ka sachet sa gikaingon nga shabu nga gibana-banaan nga nagkantidad sa 3,400. Sumala pa nga dugay nang gipangita sa mga otoridad ang maong suspect. Human sa illegal nga binuhatan apan niadto lamang higayon na aktuhan kini sa mga otoridad. Sa kasamtangang balhog na ang maong suspect sa nasangpit nga police station nga nakatakda nga pasakahan og kasong pagsupak sa RA 9516 kun illegal possession of explosive ug RA 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, lakip na ang RA 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang atong balitang regional mga kasinsero gihatod kininyo sa Gidjo Guter og Nans Eye Drops para sa tinaw nga pananaw. Mag Nans Eye Drops available kini sa mga butika sa inyong mga lugar. Padayong gitutukan sa Cooperative Development Authority kun CDE12 ang pagtabang sa mga kooperatiba sa Rehiyon 12 aron mas mapauswag pa ang ilang mga organisasyon. Sa pamahayag ni Horiski Mangilin, labaw sa CDE12 nga mas gipakusgan pa sa CDE ang suporta sa mga nagkadaiyang mga kooperatiba sa rehiyon aron nga mas mahimo kining mga progresibo. Sumala pa sa mga opisyal nga andam sila nga motubag sa tanang mga membro sa mga kooperatiba aron makabwat ang tinguha sa organisasyon. Una nang nagpagawas og datos ang maong buhatan nga naana sa 1,627 ang gidaghanon sa mga kooperatiba gikan sa nagkadaiyang lugar sa Rehiyon 12. Samtang gibutyag niini nga labing daghan ang mga kooperatiba nga gikan sa probinsya sa North Cotabato. Oras sa 94.5 Radyo Sincero Mulabe, alas 6:50 na sa Kabuntagon. This is Radio Sincero Molave. On your radio. 94.5 FM. Basta sincero, guwapo. Saon ko man ni oy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok, mabagsak gyud ko ani ba. Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong iminunday para dili na nako malimtan akong gipang istadihan. Remind Herbal Capsule kay kinina ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ang scientifico nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may tongkat ali. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may maka. Iisa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng. Siguradong gising ka at pati siya. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may saw palmetto. Magkape ulit tayo. Mega Man Gold Coffee, iisa ka pa.
Ako si Estrella Quezon, taga Siloay, General Santos City. Sa katuig kapin, nga akong gibati, malipong ko sa akong diabetes, hanap akong pananaw, nagpa-doktor ko, 220, mga akong sugar. Nakadungog ko sa radio, nga okay gamiton ang non-herbal capsule para sa diabetes. Nipalit dahil ko sa pharmacy. Akong giinom na non-herbal capsule 3 times a day. Kalaw ang sa Diyos, minta na ko gisa kabulan, nag-normal akong sugar. Effective good ang non-herbal capsule. May dipinsa ka ba? Tumar na sa Nance Herbal Capsule. Nance Herbal Capsule, mapalit sa inyong suking butika. This is Radio Sincero Molave. On your radio. 94.5 FM. Basta sincero, guwapo. Basta sincero, guwapo. Balik ta mga kasinsero sa tuwang pagpanag-uban sa atong programa. Radio Sincero, balita. Sa ngalan sa muang CEO President Ate Arlene Ayon ang numero 1 nominee sa Swerte Party List ang party list sa Bukidnon o sa tibok Pilipinas nga adunay numero 138 para kini sa mga single mom o para sa tanan. Mga kaswerte diya sa Swerte Party List ato kanang hinumduman ang Swerte Party List. Malipay ang pagpapinda sa tumatanan ng mga viewers sa Facebook Danilo Bilisas, Minda Kabasag Armas, malipayong pagpangapin no nagsensya og pangapi dinhi. No, og kang Ate Ginny to town. Ginny ba to o Lisa? Lizzy to town. Mga kasinsero, comment lang mo sa gusto magpa-shoutout sa tuwang pagpanag-uban karong buntaga. Radio Sincero, balita. Sa pagpadayon sa atong mga balita karong nga buntaga, kay ang atong katandem ron mga kasinsero kuan pa siya mysterious girl pa ni mga kasinsero, kay dili sa pa daw siya andam nga magpakita sa kamera no. Sa sunod na daw siya magpakita og kamera mga kasinsero basta panahon sa kagabihon no, mag-DJ ra na siya karong pila ka gabi nga bakante ang iyang oras. Sa pagpadayon sa atong mga balita karong nga buntaga mga kasinsero, ang atong balita gihatod kininyo sa Remind Capsule ug Remind Choco Mix para sa mga limtanon og mo-take og board exam. Take Remind Capsule o para sa mga bata Remind Choco Mix ang ingredients ni para pa-bright, para patangkad og proteksyon aron dili magsakit ang atong mga anak no. Kalipay man gina kasinserong ilin sa ato ang mga ginikanan nga makita ng ilang mga anak nga successful, bright, unya himsog ang kalawasan. Labi na gid ka ng gana bitaw ang ilang tulog no. Remind Capsule o Remind Choco Mix. So mag-take mo kog board exam karong pila kasi sunod ng mga bulan. Dayon mag-study man ta ani, so take tag Remind Capsule kay dako-dako naman ta. Sa mga bata, Remind Choco Mix. Proven and tested. Available sa tanang mga butika sa inyong mga lugar. Samtang kapin 80 katawo ang patay human napaki ang gobyerno sa Colombia sa pagpahigayon sa Pestrux na tali sa National Liberation Army kun in LA. Gikumpirma ni William Villamizar, gobernador sa North Santander, nga nakurat sila sa pag-ulbo sa kalit nga kagubot human uli na sabutan nga peace deal ang representante sa gobyerno tali sa mga rebelde sa may-aging adlaw. Lakip sa namatay ang community leader nga si Carmelo Guerrero og laing pito human gipamusil sa mga rebelde. Ang insidente nahitabo sa daghang mga lungsod sa Catatumbo Region duol sa utlanan sa Venezuela. Tulo sa peace negotiator sa gobyerno ang gidagit sa NLA. Kapin kun kulang 7 ka milyon katao ang internally displaced sa Colombia tungod sa ilang nagpadayong gubat sibil. Nanumpa na isip ika-47 ka presidente si Donald Trump sulod sa US Capitol gimando niini ubos sa gahom sa executive order ang National Day of Celebration nga isaulog sa Enero 20. Gideklara usab ni Trump ang national emergency sa south border nga bubuan og igong ihap sa mga sundalo aron dili makasulod sa ilang utlanan ang mga illegal nga migrants gikan sa Mexico ug uban pang mga kanasuran. Gimando usab niini ang pagbungkag sa tanang mga criminal gangs, kartel nga naglihok sa Amerika og tawgon silang terorista
epektibo ang iyang paglingkod sa White House. Duha ra ka klase sa tao ang ilhon ni Trump, kini mao ang babae ug mga lalaki. Iyang gimanduan karon ang mga kongresista nga sumpuon ang inflation rate sa crisis. Pinaagi sa pagpataas sa taripa sa tanang mga imported products nga mosulod sa ilang merkado ug kunhuran ang nagkumpra og mahal nga presyo sa batakang palaliton sa lana ug mga serbisyo. Gilangkat usab ni Trump ang government censorship o gisaad nga magpatuman og free speech. Gawas nini iyang gibando nga dili himuong basihan ang kolor sa paghatag og promosyon. Saranggo og gisaad nga mamahimong color blind ang iyang administrasyon. Gawas nini giabisyon ni Trump nga makapakayag ang bandila sa Amerika sa planetang Mars. Sa katapusan giilan ni Trump ang iyang administrasyon isip peacemaker sa unifier tungod sa napatuman nga temporary ceasefire sa kapin duha ka tuig nga gubat sa Gaza og Israel. Sama sa gisaad miabot lamang kini sa dulan 30 minutos ang iyang inaugural nga speech. Samtang gipahibalo ni US President Donald Trump nga moatras ang Estados Unidos sa World Health Organization kun WHO kini tungod sa sayop nga pagdumala sa ahensya sa pandemya sa COVID-19 o uban pang mga krisis sa kahimsog sa tibuok kalibutan nga wala madumala sa husto. Sumala ni Trump ang World Health Organization kun WHO napakya sa paglihok nga independente gikan sa dili angay nga impluwensya sa politika sa mga estado nga miyembro sa World Health Organization. Gireklamo usab niini ang dili patas nga bugat nga taripa gikan sa Estados Unidos diin dili kini pareha sa gitanyag sa ubang dagkong mga nasud sama sa China. Ang pag-atras sa Estados Unidos gikan sa WHO sa United Nations mahimong epektibo sa 12 ka bulan asa tanang pinansyal nga kontribusyon sa mga kalihukan niini mapahunong. Nasayran nga ang Estados Unidos ang pinakadako nga nag-amot sa pundo sa WHO nga gibana-banang ana sa 18% sa kinatibuk ang pundo niini. Kung diin ang pinakabag-o nga duha ka tuig nga budget sa WHO alang sa 2024 to 2025 mao ang 6.8 billion pesos. Apan ang uban miingon nga ang pagbiya ni Trump sa WHO dili ikatingala. Niadtong 2020 sa iyang unang termino isip presidente mihimo siya og mga lakang sa pagbiya sa ahensya nga giakusahan ang WHO sa pagtabang sa China sa paglimbong sa kalibutan mahitungod sa sinugdanan sa COVID. Kusganon nga gipanghimakak sa WHO ang aligasyon o giingon nga nagpadayon kini sa pagpugo sa Beijing sa pagpaambit sa mga datos aron mahibal-an kung ang COVID nagikan ba sa kontak sa tawo sa mga taptan nga hayop o gikan sa panukiduki sa parihas nga mga virus sa usa ka lokal nga laboratoryo. Gibatiko sa Santo Papa ang Roma nga laraw ni US President Donald Trump nga ipadeport ang mga imigrante sa Amerika. Gitawag ni Pope Francis ang dakong pagpakaulaw o disgrace ang laraw ni Trump nga namugos nga nagpasakit kini og daghang mga kabus nga mga immigrant nga maigo sa maong kamanduan. Namugos ang Santo Papa karon nga dili kini sulbad sa nagunang suliran sa Amerika og mirekomendar og mukumitar si Trump administration sa pagpanday sa balaod nga mosabot sa katawhang kabus. Pinaagi sa pagtabang sa mga immigrant nga buot mutilaw sa maayong kinabuhi sa Estados Unidos. Kabado na karon ang mga illegal migrants sa Estados Unidos sa formal ng paglingkod ni President Donald Trump human ang iyang inaugurasyon. Kini tungod sa baruganan niini nga ipatuman gayod ang tanan niyang gisaad panahon sa campaign period, ilabi na ni adtong mga langyaw nga nangabot sa Amerika sa illegal nga paagi. Gikabutyag na si Trump ang ilang gibutaran tungod sa pagka-Diyos nun ug nagtinguha nga unahon gayod ang kaayuhan sa mga Amerikano base na sa gihikyad niining mga plataporma, ilabi na alang sa mga trabahante. Gikalipay nila ang nabaniag karon nga dili na buhisan ang sweldo sa mga trabahante nga mag-overtime sa ilang trabaho. Sa pagkakaron, nag-obserba pa ang tanan sa mga kasika sa kadumalahan ni Trump, ilabi na nga dakong hagit ang natigayong wildfires sa California nga nakaapekto sa libuan nga mga residente. Kabado na karon ang mga illegal migrants
Sa laing bahin mga kasinsero, sa itong mga balita arong orasa. Now, ang atong balitang international hatod kaninyo sa Alina. Kung talumtumo ng isgutanan og nang itom nga panagway, Alina Seta. Mag-Alina Set mga kasinsero ha, karabitang daghan kay mga bugas-bugas. Haggard na kay ang ilang panagway. O para mubata og muhamis ang imong kutis mga kasinsero. Kutis artista. O, murag kutis mga kasinsero no sa ato ang mga kaubanan dinhi nga mga hamis naka-Alina Set guro ni mga kasinsero. Available sa tanang butika sa inyong mga lugar ang Alina Set. Gitayog sa habagatang Taiwan ang usa ka magnitude 6.4 nga linog. Sumala pa sa otoridad ang linog nabati sa duol sa Chiye City sayo sa buntag sa miaging adlaw. Kini adunay giladmon nga na 9.4 kilometro ang sentro sa linog ana sa lungsod sa Dapos sa lalawigan sa Chiye. Pipila ka mga building ang partially damaged uban sa mga rescuer nga nagluwas sa mga tao nga dili makagawa sa building sa Tainan City tungod kay ang Taiwan nahimutang taliwala sa duha ka tectonic plate kanunay ang mga linog. Katapusan na sinati sa Taiwan ang linog niadtong Abril sa miaging tuig nga dunay 7.2 magnitude nga linog sa lalawigan sa Howlin nga mipatay sa 13 ka mga tao. Kung diin sa mga nakalabay nga tuig, ana-ana sa 100 ka tawo usab ang namatay sa linog sa habagatang Taiwan niadtong 2016 ug niadtong 1999, kapin sa 2,000 ka mga tawo ang nangamatay sa magnitude 7.3 nga linog. Ang maong balita mga kasinsero, ayo kamo kalimot gihatod kininyo ha sa Nance Corn Coffee. Para lami ang inyong tulog ug lami ang pagbawas, mag Nance Corn Coffee mga kasinsero. Oras sa 94.5 Radyo Sincere Mulabe, alas 7:04 na sa buntag. Oras gihatod kininyo sa Nance Corn Coffee. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Si Edgardo Otara ni? Ako ni, ma'am. Unsa may imong gigamit nga product, Edgardo? Naghanay ko na Terlin, ganang corn coffee, Nance, UA, Plus Food. Unsa may imong gibati di ay? Namang ko yung sir na magtawa na raman na magbalik-balik lagi kay tagdog na magugo mukhaon ba. Unsa may sagad batiw na ng ulcer? Kanang bisag busog mahumukhaon gutman ko busog ko na sakit gihapon ug malit po ko kaon sakit gihapon mo to nag-check up lay ko doktor. Katulog ko na gastos sa blitas. Pagbalik-balik lagi. Muna nakatungugman ko sa inyong programa. Suway ko. Kaluyan nga na nawaan lagi ang ipamati. Nga hapdos ang tiyan. Kopi ko sa buntag nga gumagkaon. Dunganon dahil ito na akong UA Dugnan. Sa Palisport. Gihapon. Nag-UA Dugnan sa itong dunganon tumar gihapon. Ay, very good. Salamat Dari Arlen. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basihan sa annulment of marriage kung si mister dili na mubarog tungod sa daghang rason, sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barog kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Megaman mutabang kaninyo, dunay katapos mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Megaman ang hinagiban sa pagbarog sa tanang laban. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika. Oy pre, naghinoktok man lagi ka. Imbes bagong nahalinan og baboy. Sus pre, gaan kayo ang timbang sa akong baboy? Dako man og taglawas. Gamay ra kaayo galin pre. Wa gyud kabaw is baho. Wa man gyud kani sundog nako pre nga AA Animal Booster Feed Supplement ang akong gamit. Tan-awa ako mga kahayupan. Himsog silang tanan pre og layo sa sakit. Dako pa og income kung ikaw magbaligya sa imong mga hayop. Kay ang AA Animal Booster Feed Supplement adunay threonine, lysine, methionine, magnesium sulfate, zinc oxide, biotin, folic acid, vitamin B5, vitamin B3, vitamin B12 ug vitamin B2. Maong paspas ang pagdako sa atong mga kahayupan ug bugat ang timbang. Salamat kaayo sa recommendation pre. Sukad karon AA Animal Booster Feed Supplement na ang akong gamiton aron makatilaw sa kog dakog halin pre. AA Animal Booster Feed Supplement ang bag-ong produkto para sa atong mga kahayupan.
Mega Man Gold Coffee, ang kape na may tongkat ali. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may maka. Iisa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng. Siguradong gising ka at pati siya. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may saw palmetto. Magkape ulit tayo? Mega Man Gold Coffee, iisa ka pa. This is Radio Sincero Molave. On your radio. 94.5 FM. Basta sincero, guwapo. This is Radio Sincero Molave. On your radio. 94.5 FM. Basta sincero, guwapo. Radio Sincero, Sa atong balita karong buntaga, gihatod kaninyo mga kasinsero ha. Naghatod ka na to sa oras alas 7:08 na sa buntag. Gihatod kaninyo sa Migaman Capsule ug Migaman Gold Coffee. Tibay na malakas pa. Migaman, tibay at lakas hanggang bukas. Available kini mga kasinsero sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nangayo karon og pasaylo ang Australian broadcaster nga si Tony Junsa ngadto sa Serbian tennis star nga si Novak Djokovic kininunot sa komento sa veteranong sports presenter sa Australia ngadto kang Djokovic. Iyang gitawag ang Serbian tennis star nga si overrated ug ang ayan nga tangtangon. Nahitabo ang maong aksidente ngadtong Biyernes diin gipost ni Djokovic ang iyang reaksyon sa social media. Dako ang pagmahay ni Jones kay daghang fans ang Serbian tennis star ang nasakitan bisan ang network company nangayog pasaylo sa komento ni Jones. Ang balitang sports mga kasinsero ha, gihatod kininyo sa Kinso Engine and Motor Oil. Dakong tabang kini mga kasinsero aron mamintina ang nindot nga dagan sa inyong mga sakinan. Dili mag-overheat ang makina, makasave pagika sa 20% nga fuel consumption. Dili moubos ang level sa inyong oil. Kini usab ang oil ang gigamit sa tanang modernized nga mga sakinan ug money back ang garanti sa atong oil. Kompleto sirikados ang Kinso Engine and Motor Oil. Di na dunay tulo ka klase sama sa 20W40, ang pangmotor, rila, bao-bao og scooter og multicab. Samtang 15W40 usab ang para sa tanang sakyanan nga diesel og 10W40 ang fully synthetic og para sa tanang klase sa mga sakyanan. Available kini sa mga motor shop og auto dealer sa inyong mga lugar. Samtang gikuha isip advisor sa usa ka grupo sa mga namuhunan nga si Maverick Carter, business manager ni LeBron James nga nagtumo nga makatigom og $5 billion aron makamugna og usa ka internasyonal nga liga sa basketball nga mosilbing karibal sa NBA. Gibutyag nga nangita ang grupo og daghang pribadong equity funds aron makamugna og usa ka liga nga gilangkuban sa unom ka men's team o usa ka women's team nga modula sa tibuok kalibutan. Bisan og si Carter nagsilbing producer sa mga proyekto ni James sa TV ug pelikula ug suod nga higala sa Los Angeles Lakers star. Gibutyag nga wala nalakip sa si James sa ginamugna nga liga. Si James kasamtangang kakontrata sa Lakers, dunay kaubang player option alang sa 2025 to 26 season. Dugay nang nagpadayag og interest nga mahimong kabahin sa owner sa NBA o galing mahuman na ang iyang karira sa maong pagdula. Oras sa 94.5 Radyo Sincero Molave, alas 7:11 na sa buntag. Oras gihatod kaninyo sa Alinaset. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porselanang mukha? Sis, Alinaset ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alinaset walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA.
Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alena Scent. Nans Liniment Oil, ang haplas nga gikan sa purong herbal. Epektibo gayud nga muhupay sa panakit sa kalawasan, ngulngol nga lutahan. Nans Liniment Oil, haplas alang sa babaeng nagsaba, pamaol, panuhot, nagubag na kaugatan. Nans Liniment Oil, ang gisalikan sa atong katikulangan. Nans Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon. Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, mapalit sa inyong suking butika. This is Radio Sincero Molave. On your radio. 94.5 FM. Basta sincero, guwapo. This is Radio Sincero Molave. On your radio. 94.5 FM. Basta sincero, guwapo. Radio Sincero. Tukbang oras ato ang sibiyahanan karong orasa. Alas 7:14 na. Oras gyatod kininyo sa Pico Collagen. Japan Most Advantage Collagen, it will change your life. Gikan sa pamanit, hitsura ug kabukugan. Look 10 years younger than your age, mga kasinsero. Kung gusto kang mubata kag balik, kay labi na kung magkaedad mong guta kasinserong ilin. Kung magkaedad galita, mag-anam po naggawas ang klase-klaseng balatian. No, muna mangunot na dayon ta, sakit na ang tuhod. No, gamay rang bikil, manghaplas na din ka, usa na imong gipangbati diyang mga sakit diabetes, high blood uban pa. Hala, gamit na sa Pico Collagen. Kaya kini itong produkto, mga kasinsero, kuan siya money back guarantee ni. O kung dili epektibo, anhi mo sa Radyo Sincero. Radyo Sincero Mulabi, di ba? Makitaan gini nyo ang kaepektibo ni ini, mga kasinsero. Sulod sa isa kasimana, gamit na sa Pico Collagen. No? Pwede po rin nimo ni siya ipares baka nimo ni sa Gijog Water. Available kini sa mga butika sa inyong lugar o dinhi sa Mulave, Zamboanga del Sur. Mapalit po dinhi mismo sa atuang sibiyahanan sa Radyo Sincero Mulave. Samtang halos 1 billion nga cash na diskubrihan nga gibalhin alang sa rescue vehicle sa Region 5, gipabalik ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa Department of Budget and Management or DBM ang mga alokasyon nga gikuha gikan sa mga prioridad nga programa sa Department of the Interior and Local Government or DILG. Sa press briefing sa Malacañang, si DILG Secretary John Vic Remulla niila sa pipila ka mga prioridad nga programa sa ahinsya lakip ang Integrated National 911 System o capacity enhancement sa Philippine National Police or PNP ug Bureau of Fire Protection or BFP. Apan sa General Appropriations Act, matud niya ang pundo alang sa PNP IT program gikibhan og 386 ka milyones nga nahimong 232 pesos ka milyones gikan sa original nga kapin sa 619 pesos ka milyones. Alang usab sa pagtukol sa safe security camp nga gikunhuran og 311 pesos milyones og nahimo na lang 161 pesos ka milyones una gikan sa original nga 472 pesos ka milyones. Matod ni Remulla, ilang natino nga dulan sa 1 billion pesos ang gigahin alang sa all-terrain amphibious rescue vehicles alang sa Rehiyon 5. Nagtuo sa Department Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nga dili epektibo ang SIM card registration act. Tungod kay ang pugo operation gilambigit sa mga illegal nga mga aktibidad nga nagapadayon gisulti matod pa kini ni Remulla tungod kay 60% sa 911 nga tawag nga prangka. Matod pa niya ang problema sa pagsilot nga nagpaluyo sa prank calls mahimong malambigit sa SIM card registrations act Oktubre 2024. Dihang gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang maong balaod
Ang katuyuan sa SIM Registration Act o Republic Act 11934 mao ang pagpugong sa paggamit sa SIM card sa krimen. Lakip na ang text og online scam. Gipasalig usab sa presidente nga bisan unsang impormasyon nga gikinahanglan alang sa pagparehistro sa SIM card absolutely confidential. Ubos sa mga balaod ang mga public telecommunication entities kinahanglan nga musumiti sa National Telecommunication Commission kun NTC og mag-verified list sa ilang mga otorisadong dealers og ahente sa tibuok nasud. Kinahanglan nilang isumiti ang listahan matag ikatulong nga quarter sa tuig. Kung ang user dili magparehistro sa SIM card sulod sa gitakda nga oras, ang PTA otomatikong mupatay sa koneksyon niini og dili na magamit. Adunay gipahinungod nga mga silot alang niadtong makalapas sa pag-confidential sa impormasyon sa parehistro sa SIM card, paghatag og bakak nga impormasyon, pagpangawat og pagbaligya sa rehistradong SIM card, pagtugot sa uban sa paggamit sa SIM nga walay pagsunod sa balaod ug uban pa. Gipahayag sa Commission on Election ang ilang mas ilang gipaboran ang pagbaton og mall voting kaysa sa mga tradisyonal nga lugar sa butuhay karong umaabot eleksyon. Sa nagsingabot nga eleksyon sa buwan sa Mayo, gikatakdang moarangkada ang mga ihiyad nga pwesto kung diin pwedeng makabuto sa sulod sa mall. Matod pa sa tigpamaaba sa Commission on Election nga si Attorney John Rex Laudianco, mas gusto sa komisyon nga dunay mall voting. Iyang gipasabot nga mamahimong maminusan ang grabing mamalita og buto tungod nga dunay mga CCTV kamera sulod sa maong mga establishmento. Ingon man mawala ang kahadlok sa krimen og pagpanghulga kay matod niya adunay mga security guard nga screening o dili pa mosulod sa mga malls. Dugang pa ang tigpamaaba nagbutyag nga gilauman usab nga masayon ang proseso sa pagpaboto sa usa ka individual. Gipasigarbo niya nga aduna nay mga litrato ang matag botante sa listahan nga gamiton sa mga magtutudlo nga mao'y mudumala sa adlaw sa piniliay. Samtang gikumpirma ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, lakip na ang media sa makakuha og server sa eleksyon sa Mayo. Sa meeting, gipahayag ni Laudianco nga mas sayo na karon alang sa media ang pag-akses sa partial nga resulta sa piniliay ug dili na kinahanglang mudagan pa ang mga tigbalita sa pag-cover sa eleksyon. Gipasalig usab ni Laudianco nga kumpleto na ang pagbutang og mga presento sa mga shopping malls. Matod niya, sa maong paagi malikayan ang vote buying ug ang pagpanghasi sa mga kandidato. Samtang ikumpirma usab ni Laudianco nga sa pagkakaron 255 na ka mga tawo ang nasikop tungod sa paglapas sa eleksyon gun ban. Nagpatuman na og lahugay nga pamunuan sa Philippine National Police human sa pagsugod na sa election period. Nahimong tradisyon sa PNP ang pagreshuffle sa mga pulis. Apil na sa regional og city police directors matag eleksyon. Sigon ni Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Rimula, sa miaging adlaw nagsugod na ang paglahugay sa libuang mga pulis nga naglain-laing masalain-laing mga kampo sa PNP sa bug-o sa tibuok nasud. Lakip sa gibalhin sa mga pulis nga dunay mga pariginting nga magpapili sa eleksyon. Lakip usab nga gireshuffle mao ang Regional Police Director gikan sa Rehiyon 11, Jis 9 og ang hipi sa Highway Patrol Group kun HPG. Samtang nagboluntaryo mahimong resource speaker sila Manila Representative Benvenido Abante og Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez human sa pag-atubang sa ika-14th nga pagdungog sa House Quad Committee. Kagahapong adlaw si kanhi Mandaluyong Police Station Chief Hector Grijaldo. Nahimong kontrobersyal sa Grijaldo human niya giakusahan ang duha ka magbabalaod sa pagpamigot. Base sa pamamahayag ni Grijaldo sa Senate hearing, giingong gipugo siya ni Abante og Fernandez paghatag og testimonya may kalabutan sa war on drugs ubos sa Duterte administration. Ang duha ka mga kongresista
Unang nipahibalo nga mo inhibit sila sa higayon nga motunga si Grijaldo sa komitiba. Ang maong mga resource speaker sama nila ni Abante ug Fernandez dili luwas nga i-contempt sa committee kung mapamatud-an nga namakak. Giklaro ni Antipolo Representative Romeo Acop nga walay kausaban sa House Rules human sila si Abante ug Fernandez mi voluntaryo nga mahimong resource persons tungod kay pareho ra ang ilang polisiya sa resource speakers. Nagpakilooy si Representative Advante sa komitiba kung ugaling makontempt siya kung mahimo siyang dakpon sa iyang binuhatan. Nagpaabot og pagtimbayas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. human sa opisyal nga pagpanumpa sa pwesto ni US President Donald Trump isip ika-47 nga Pangulo sa Estados Unidos. Sa mensahe sa presidente, gipahalipayon usab ni Presidente Marcos ang katawhan sa US ug lain usab nga malinawon nga pagbalhin sa liderato sa ilang gobyerno. Sumala pa ni Presidente Marcos ang iyang administrasyon. Nagpaabot sa pagtrabaho kauban ang Trump administration. Si Presidente Marcos naglaom alang sa usa ka lig-on nga pakig-uban ni Trump sa iyang administrasyon. Gihatagan og gibugaton ni Presidente Marcos ang lig-on og dugay na nga alyansa tali sa Pilipinas ug Amerika nga magpadayon sa pagsunod sa samang panglantaw sa kalambuan ug seguridad sa rehiyon. Samtang sa ika-14 nga hearing nagkagahapong adlaw, nakahukom ang House Squad Committee nga tangtangon ang contempt and detention order nga gipahamtang batok kang kanhi Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Chief Wilkins Villanueva ni adtong Disyembre 2024. Usa kini kalakang sa House Squad Committee human si Villanueva voluntaryong mitahan sa balay ni adtong Enero 13, 2025 uban ang saad nga mo-kooperar sa hearing sa operasyon sa illegal nga druga. Ang pagkontempt ug pagkapriso sa komitiba kang Villanueva sa miaging tuig naggumikan sa subli niyang pagdumili sa pagkalambigit sa warrantless arrest in GP Lapil C. Si ang asawa sa gidudahang drug lord nga si Alan C. nga konektado sa Dumoy Shabu Laboratory nga giatake sa Davao City ni adtong tuig 2004. Padayon pang gisusi karon sa Armed Forces of the Philippines ang epekto sa espiya sa China nga nasikop sa National Bureau of Investigation kun NBI sigon pa sa AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla. Dili pa nila masulti kung doon na ba'y mga intelligence o national security operation ang nakompromiso. Matod pag ikonsidera nilang issue of concern ang pang-espiya sa naarestong Chinese. Sa pagkakaroon, matod pa ni Padilla, ilang tutukan ang pagpalig-on sa ilang cyber operation o intelligence gathering isip kabahin sa pagdugang og skilled personnel sa ilang AFP Cyber Command. Ang atong mga balita arong buntaga ha mga kasensero gihatod kaninyo sa Pico Collagen og Cervicare para mamintina ang menstruation sa mga kababainan og malimpyo ang cervix labi na no kanang inyuhang mga diha inyuha bitawng mga masagay Bisaya kasensero ilin sa imong cervix kana bang butanganan sa kanang ang babae magburos bitaw kanang iyang sabakan ba kanang iyang kuan bitaw butanganan sa anak para malimpyo ang dili pod kasensirong Kuya Bert unsa gitawag niya na matres para limpyo ang inyong matres mga kasensiro ha ilabi na sa mga nagminopos na gamit na sa Cervicare makapakatubi tawong abnormal kasensirong ilin abnormal ang ilahang pag monthly period ba no abnormal ang ilahang dili like me dili bitaw mutultol sa saktong pizza o adlaw ang ilahang pag kanang dugon sila muna mga kasisiro mag-inom og Cervicare. Available ang Cervicare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Samtang ikumpirma sa Bureau of Jail Management and Penology or BJMP nga daling gidala sa tambalanan si Kingdom of Jesus Christ or KOJC founder Apollo Kibuloy. Matod ni BJMP spokesperson
Jerix Bostenera, si Kibuloy gidala sa Rizal Medical Center or RMC alas 5 sa hapon ning miaging Enero 18 tungod sa kahuot sa dughan. Sumala sa RMC Medical Bulletin, si Kibuloy adunay community acquired pneumonia. Tungod sa kakulang sa kahimanan sa RMC, ilang girekomendar nga ibalhin si Kibuloy sa pribadong tambalanan. Ang BGMP na nipahibalo na sa korte ug sa pamilya ni Kibuloy sa kahimtang sa pastor. Gipasiradaan sa mga personahe sa BGMP ang wala nanganli nga ospital tungod sa seguridad. Nans Liniment Oil, ang haplas nga gikan sa purong herbal. Epektibo gayud nga muhupay sa panakit sa kalawasan, ngulngol nga lutahan. Nans Liniment Oil, haplas alang sa babaeng nagsaba, pamaol, panuhot, nagubag na kaugatan. Nans Liniment Oil, ang gisalikan sa atong katikulangan. Nans Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon. Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, mapalit sa inyong suking butika. Oy pre, naghinoktok man lagi ka. Imbis bagong nahalinan og baboy. Sus pre, gaan kaayo ang timbang sa akong baboy. Dako man og taglawas. Gamay ra kaayo halin pre. Wa gyud kabaw is bahog. Wa man gyud kani sundog nako pre nga AA Animal Booster Feed Supplement ang akong gamit. Tan-awa ako mga kahayupan. Himsog silang tanan pre og layo sa sakit. Dako pa og income kung ikaw magbaligya sa imong mga hayop. Kay ang AA Animal Booster Feed Supplement adunay threonine, lysine, methionine, magnesium sulfate, zinc oxide, biotin, folic acid, vitamin B5, vitamin B3, vitamin B12 ug vitamin B2. Maong paspas ang pagdako sa atong mga kahayupan ug bugat ang timbang. Salamat kaayo sa recommendation pre. Sukad karon AA Animal Booster Feed Supplement na ang akong gamiton aron makatilaw sa kung dakog halin pre. AA Animal Booster Feed Supplement ang bag-ong produkto para sa atong mga kahayupan. Nans Liniment Oil, ang haplas nga gikan sa purong herbal. Epektibo gayud nga muhupay sa panakit sa kalawasan, ngulngol nga lutahan. Nans Liniment Oil, haplas alang sa babaeng nagsaba, pamaol, panuhot, nagubag na kaugatan. Nans Liniment Oil, ang gisalikan sa atong katikulangan. Nans Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon. Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, mapalit sa inyong suking butika. This is Radio Sincero Molave. On your radio. 94.5 FM. Basta sincero, guwapo. Oras sa 94.5 Radio Sincero Molave, alas 7:30 na sa buntag. Radio Sincero, Manila. Mga kasinsiro, pa-shoutout daw ang ato ang mga viewers din sa Facebook. Matod pa ni Pastor Joseph Ugel, ang atong amigong pastor. Good morning kay mo dia, Pastor Ugel. Kumusta man ka dia, Pastor Ugel, dia sa may Quezon? Matod pa niya, Tsada paminawon kasinsirong Alvin o kasinsirong Ilen, ang inyong mga labas nga mga nagpungasi, nga mga balita. Nindot ako no. Good morning, sir. Kasinsirong Alvin, shout out sa Team Laagan sa Parasan Church. Oy, good morning ha diya sa may barangay Parasan no. Sa ato mga kaubanan sa pagsimba. Kita-kits no karong Sabado kay dunay fellowship atong simba. Diha sa may Bugo. Katod ka ng barangay Bugo, dool ra ng barangay Bugo kasi Sirong Ilen. Yes, dool ra. Muanha no si sa gustong makakita no sa team sa Radyo Sincero, muanha si Kasinsirong Alvin kay musimba ta diha karong Sabado diha sa may barangay Bugo, Mulabe, Zamboanga del Sur. Mga kasinsero, shoutout sa tanang mga viewers sa Facebook. Ingon man si Nanay Romer nga naminaw day karon sa may prutasan. Naminaw day karon si nalang Nanay Romer, no? Og si kinsa pa mga kasinsero, si Ate Lisi, no? Lisi Tutan diya sa ihaga pong prutasan karon nga naminaw pud siya diha. Uban sa iyang silingan diya sa Kananan, no? Og si Alex dia nagwapo nga atong amigo. Dia dool sa DIY mga kasinsero. Tanang mga driver nga mga sweet lover, tanang nakakaroon sa ilang balay, mag-uuman, negosyante, trabahante na sa mga private o mga government o mga pampubliko nga sektor. Mayong pagpaminaw kaninyong tanang mga construction worker, tanang mga trabahante o tanang mga naminaw karon sa tuang pagpanag-uban.
Sincero Balita. Hatod ka na to sa Nance Corn Coffee ang atong balita ron mga kasinsero ha. Para sa lami nga pagkatulog ug nindot nga pagbawas. Nance Corn Coffee available kini sa mga butika sa inyong lugar. Nagpabiling hilo mga aktres nga si Rufa Gutierrez nga giluwat nga guilty verdict batok sa iyang uyab nga si aktor o kanhi Quezon City Mayor nga si Herbert Bautista. Ni atong Hunyo sa miaging tuig, giangkon sa aktres nga nakigrelasyon siya sa komedyante nga kanhi politiko. Nga si Herbert Bautista nakit-an sa Sandigan Bayan nga sad-an sa kasong graft si Bautista o kanhi City Administrator ni ini nga si Aldrin Cunha. Ang kaso misangpot sa pag-release ni Bautista sa 32.107 milyones ka pesos isip nga tibok ang bayad sa usa ka information technology firm alang sa pagpalit og online occupation permitting og tracking system ni atong 2019. Giingong ni sulod si Bautista og kontrata og giaprobahan ang pag-release sa kinatibuk-an nga bayad bisan wala pa ma-deliver ang proyekto nga walay or ordinansa nga giaprobahan si City Council sa 148 ka mga panid sa desisyon nga gipagawa sa Special 7th Division. Sila si Bautista o Cunha na pamatud-an nga sad-an nga walay rason nga pagduda sa paglapa sa Section 3 sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang maong balita mga kasinsero gihatod kininyo sa ato ang EE Animal Booster. Ang usa ka epektibo og dakong tabang nga feed supplement nga dunay 19 ka vitamins and minerals nga maangkon sa inyong tanang mga kahayupan. Daling managko, bugat pagyud ang timbang, pangpaboost usab kini sa ilang immune system aron dili daling takbuyan sa mga sakit. Only EE Animal Booster lamang ang dunay 19 ka vitamins and minerals sa tanang mga feed supplement. Sa matag painom og tubig sa inyong mga kahayupan, isago lamang ang usa ka kutsara nga EE Animal Booster og 4 ka litron tubig. Og sa matag kaon isago usab ang usa ka kutsarang EE Animal Booster sa 2 ka kilong feeds. Mintinahon lamang paggamit niini aron mas baskog ang panglawas ug paspas ang pagtubo sa inyong kahayupan. Available kini sa mga suki ninyong Agribet Supply. Samtang malipayon ni gipaambit sa aktres nga si Carla Abellana ang kahimtang sa iyang love life. Matud niya nga full of joy o napuno og kalipay ang iyang kasing-kasing sa pagsulod sa tuig 2025. Dugang paniini nga andam na siya mosulod sa usa ka relasyon pero iyang gisigurohon nga kung aduna may moabot ang mas unahon na niya ang pagmahal sa kaugalingon ug dili ihatag ang 100% nga gugma niini. Kahibaloan nga tuig 2022 dihang nagbulag sila Carla ug aktor nga si Tom Rodriguez human ang pila ka bulan sa ilang kasal. Mo to mga kasinsero tong balitang showbiz no, dili gid ihurot-hurot mga kasinsero ha ang gugma. Dili ihurot kasinserong ilin og 100% kay basin unya og kanabang para makakaya pa ka kung ugaling dili man gud katag-an mga kasinsero no. Dili matag-an mga kasinsero kung kanang imong hinigugma karon mao na ba gid na ang imong forever gid nga makadayon mga kasinsero no. Kung dili ba gid pud na magkuan mabago o dili ba na magbinuang. Mga kasinsero hamaw ko to ang kinatibuk ang mga balita karong buntaga at ang atangi unya sa second portion mga kasinsero ang atuang mga isyu nga atong sa atong mga hisgutanan og mga balita sa merkado no. Sayro na to ang muanha atong mga kaubanan diya sa merkado mga kasinsero kay mangutana sila no og pilay presyo karon sa mga bugas na abay pagmahal. Unya ang ato pudayong traffic update og inato nga paghulagway sa paghulagway mga kasinsero sa tuang weather update no kung naabay hulga sa pag-ulan kasinserong ilin. Sa imong paminaw muulan ka karon? Siguro. Kay gahapon naglain man ang panahon sa sayo sa kabuntagon, medyo tugnaw. Oh, gahapon pud ba medyo lain gyapon ang panahon. So muna mga kasinsero hang atang-atang iunya sa tong second portion sa programang Prinsipyo sa Radyo Sincero. Din ato pong hisgutan unyang taud-taud mga kasinsero ha kay medyo nagbangi karon ang Senado og ang atoa karon nga naa didto karon mga kasinsero sa national issue kasinserong ilin kabahin aning gusto nilang ipasang kada bitawng sex education nga itudlo sa eskwelahan ang abot sa sex kay para ma-prevent no maminusan ang
teenage pregnancy, no? Ato kanang hisgutan unya mga kasinsero, unsa inyong ikasulti unyang taod-taod, ikakomento, opinion, reaksyon mga kasinsero. Kung unsa kay angay buhaton mga kasinsero nga kanabang maubusan ha, kay sa balita sa TV kagabi kasinserong Ilin naglantaw ko sa balita, adunay 14 anyos nga nakaundang siya sa iyang pag-eskwela isip grade 9 human kini nabuntisan, no? So muna mga kasinsero, bintahan si kasinserong Ilin kay nakahuman nag-eskwela, nakatrabaho na, pwede na ni. Pero never pa daw kuno mga kasinsero. Pero kining mga teenager pa karon mga kasinsero, ang uban manggod ani kasinserong Ilin, curious pa sila ba? Curious pa sila sa kining gitawag taog ang uban sad tungod sa mga gipang tanaw sa television na nakita mo na nga na-adapt nila silang kaugalingon. Na-adapt nila tungod sa ilang makitaan sa mga porn site, no? Dapat tay advice sa parents ang mga bata. Mga kissing scene sa mga salida, no? So unsay mo ikatambag ron sa dili pa ta mahuman sa tuang first portion kasinserong Ilin sa mga ginikanan. Basta ikaw uyon ka kung medyo ipa-deeper nila, ipalawom nila ang ilahang mga sex education sa eskwelahan karon para nga dili ma-ignorante ang mga bata. Unsa kay mo ikatambag karon? So para kanako no kasinserong Alven, so akong tambag para sa mga ginikanan, isip nga usapod ko sa bunga sa pagtambag sa akong ginikanan. Dapat gyud dili ato pasagdan nato mga anak ka maglantaw sa mga dili maayo nga tanan-awon sa TV. Tulgay usa ka na makahatag og kanang dili maayo silang kaugalingon, ma-adapt man gud nila, makita nila nga mao ni, so dapat kamong mga ginikanan hatagi og taas nga pagtagad ang inyong mga anak aron malikayan ang maong mga teenage pregnancy nga mikalat na karon sa tibuok kalibutan. Sa mga anak pod nga mga kusog mo supak sa ginikanan, dili mo patuo kung ingnon nga ayaw glag-lag didto sa diskuhan kay basig maunsa ka didto, basig ma-rape ka, basig tripan ka didto, abusohon imong pagkababae kay bata pa ka. Unya ang kasagalan ra baron sa mga batanon mang disco unya papuok-puok yung maayo, no? Sakto. Unya basig matripan unsay mo ikatambag po sa mga anak nga musupak sa ginikanan nga magtago-tago lang dito sa uyab-uyab dayon. Nga wala pa nag-18 anyos ang edad niya, basin unyag matintal usa may katambag sa mga anak ron kay ulahi ra ba ang pagmahay, no? Kay sa diha nga muburot na ang tiyan o ana, no? Usahay ra ba ang laki mamiya ra ba na kung humanas ilang tuyo mga kasinsero. Sa may kasulti. So dapat likayan gyud ang mga paglaag-laag. Kay para lang nako no, bisan nakahuman na gani ko balagay ko galaag-laag hangtod karon para malikay sa mga tentasyon. Tod kay diha gid magsugod ang paglaag-laag sa mga disco, usag na siya sa mga punuan sa mga panghitabo sama sa mga rape, uban pang mga panghitabo, mga krimen, mga gang rape sa mga adik, no, matripan ka diha mga kasinsero. Mo na atong hisgutanan ron sa isyu nato nya kasinserong Ilin. Kanang do na po nitambag kagahapon, nitambag po si Ate Lizzie Town, ingon niya nga kasinserong Alvin, ipapils na lang na. Kung ingon ana nga pareha to ba kay naman tay balita gud gahapon nga nanganak siya, nanganak siya, wala kabalo ang silingan kay gisod ra sa sako, gibilin sa minteryo. Ang bata gisod sa sako, gilabay ra ang bata ba pag humag-anak nga pitos pag gilabay dayon. Inga na ba? Unsa kana muuyon ka sa giingon natin sinututan nga magkuan na lang kuno kini yung sa tawagan na mag family planning. Wala pa kay minyo mag family planning na. Ayay ka, Ate Lizzie, Ate Flor de Liza alias Lizzie. For me lang, dili gyapon siya maayo. Tungod kay dili pwede mag-take ang usa ka babae, gawas kung nakaagi na siya og panganak. Di maayo kay makadaot, no? Kasi magsalig na po niya. May tendency nga dili na siya makanak. Unya kini ra bang magpilas mga kasinsero kung makalimot kag inom ani unya malimtan nimo mga kasinsero, maundangan nimo na kuan ra ba muburos ra ba kag dalian ano? Muna mga kasinsero, teaser pa lang to, teaser pa to, at ang atangi lang sunod kay nindot ni amo ang murag nindot ni katandim si kasinserong Ilin kay murag responsive kay ba? Responsive kay mga kasinsero, wa gyud nagluya mga kasinsero, dili pareha kasinserong Alvin nga nabilar. Nabilar mga kasinsero, mo na siya nga halos perminti tapagaw. Sa buwan mga kasinsero, malipayon na lang nga pagpamahaw, malipayon pagpaminaw kanyong tanan. At ang atangin na lang ubang mga programa na to, basaha sa di kasinserong Ilin be, na ay nagpa-shoutout diri si Junji Gulosino, unsa imong basahan na iyang greetings.
Mayong buntag Kasinsero Alvin, always jud mi maminaw nimo diri sa Bandera Dalawon Mulawi Zamboanga del Sur. So shout out kay Sir John J. Golosino no. Padayon lang mo sa pagpaminaw sa 94.5 Radio Sincero para bation po na mo ang kadasig dinhi sa studio. Oh, ma-motivate me no, ma-inspired me kinaagi tay mga naminaw di ay kasinserong ilin nga uban dili sila maka-text kay dili man gud uso karon nga mag-text kay Facebook na man gud tano wifi na so muna kasagaran load ron internet muna nga kamo di ang mga kasinsero i-follow ninyo i-like ninyo i-follow ang atong Facebook page unsa gyud atong official Facebook page kasinserong ilin. Unsa gyud atong Radio Sincero Mulawi 94.5 i-follow niyo na mga kasensero. Oh, so mura na ilang i-type no ilang i-search diha ha. Para makasunod ka mo sa nagbagang mga balita ug uban pa mga updates sa atong panahon karon. Para sa mga searching diha i-search na ninyo. DJ Alvin, pila pod na ang inyong gijog water kay basin makalugar ko muanha ko diya sa estasyon sa Radyo Sincero Mulawi si Chacha di ay ni from Mulawi DJ. Ganahan kaayo ko sa inyong mga music. O ganahan daw siya sa atong mga music. Tag 300 ra ni no. Kuha na ni siya gali no murag kumbaga discounted na ni kasinserong ilin. Discounted na ni kay ang ato ang atong gijog water discounted na kay tag 300 plus manuntan na matod pa ni kasinserong MJ tag 300 pesos ra daw. So palit na mo mintras nga kumbaga naka-promo ba. Nakabrato na mo mga kasinsero. Bueno, wala na may igong oras mga kasinsero ha. Text na lang mo tawag sa 0906-184-1876 unyang taod-taod ha. Kay basahon ta na ang inyuhang mga sa tuwang second portion niyang taud-taud kay i-plaster pa nato kasinserong ilin ang ato mga reporter busy pa po si kasinserong Antonino ambot mo padayon maintag mo padayon to si kasinserong Antone kaya di to mo padayon mangita kitag lain na ni maayo kay giputol kay daghang mga IP sanang IP mga lumad no nga dili makaabil aron patas ang tanan muna na naminaw sa balita dayon. Asa man nidapitan ning kuan kasinserong ilin kining naminaw mi dinhi sa Bandera Dalaon Mulawi. Asa na nga barangay? Babaw paingon agion sa terminal pasaka didto. Dili pa Bugo didto Dalawon. Layo na ay karang duha din ang nagsanga diha. Terminal din duha nang nagsanga. Ang pato asa pa dong? Dalawon. Ang usam pa wala mo na Bugo. Okay. So mga pila ka minuto bahion paingon sa Bugo? Ikan dire. Kamo amo mga ano lang 5. Dool de mura-mura na siya og kining parasan gyapon. So mga kasinsero wala may igong oras sa kay basin og gigutom na ni akong katandi mamahaw pa ni siya mga kasinsero ha. Sa ngalan na lamang sa tibuok puwersa sa 94.5 Radyo Sincero Mulawi sa mong CEO President Madam Ati Arlene Ayon ang numero 1 nga nominee sa Swerte Party List, ang party list para sa tanan, para sa mga single mom o party list sa Bukidnon, Tibok, Pilipinas. Swerte Party List sa mga kaswerte diha timani ang tatak number 138. Salamat po kay diha kang umaabot Vice Mayor Junjun Di Asis diha kap. Good morning ka og sa kang Ma'am Nelsla, Ma'am Nilin Lambayan diha sa Win Radio in Inini. Daghang salamat sa tuang OIC Sir Junji Trompita og sa iyang anak nga si Sir MJ ang atuang marketing og traffic in charge. Kami ang inyong alaga diri sa kahanginan ang inyong nahimong tigbalita. Sa ngalan usab sa Herbs Pharma Corporation, mga epektibo kayong produkto sa Herbs Pharma Corporation. Sama sa Nance Herbal Capsule, Nance Corn Coffee, ang atuang Megaman Gold Coffee, ang atuang Remind Capsule, Remind Choco Mix, EE Animal Booster, o gatong Kinso Engine and Motor Oil o guban pa. Basta sincero, guwapo kini si kasinserong Alvin Faborada, kini si kasinserong Ellen Di Gracia, alang sa 94.5 Radyo Sincero Mulawi. Basta sincero, guwapo!